अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे और सारे के सारे खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको ना हर एक पल की खुशी नसीब फरमाए। और आज का ख़ास वीडियो है सभी के लिए कि ज़िंदगी में कैसे अल्लाह ताला हमें हमेशा खुश रखता है। मतलब कि हम जो चाहे वो देते हैं अल्लाह ताला हमें सिर्फ मांगना नहीं आता, बाकी हम अगर इस तरीके पे से चल लिए ना, मतलब अल्लाह ही हमें नवाजने वाला है, ना कि लोग बोल के सोचे तो समझो दुनिया अपन जीत लिए जैसा, दुनिया में भी आखिरत में भी हम लोग जीत गए जैसा। अम्मी जब भी बोलते थे, जब अम्मी थे ना तब से ही मैं तहज्जुद पढ़ना शुरू करी थी। तहज्जुद की एक ऐसी फर्स्ट नंबर जो है तहज्जुद की नमाज़। तहज्जुद की नमाज़ एक ऐसी नमाज़ है जो कभी अल्लाह ताला दुआ रद्द नहीं करता। आप जो मांगो मिलता, अगर वो नहीं भी अता हो पाए तो आखिरत के लिए वो दुआ ज़रूर आपको, वो नेकी ज़रूर रखी जाती है। तो कभी भी ना सबसे नंबर एक तहज्जुद की नमाज़ आप मिस ना करें। भले 2 रकात पढ़े लेकिन पढ़े। अगर अपन पढ़ना भी चाहे ना, अब जो अल्लाह देखो हमें जो ज़िंदगी दी है उस अल्लाह के लिए हम इबादत करना, तो हमें 2 तो क्या, मैं तो 12 रकात पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे सुकून मिलता है तहज्जुद की नमाज़ में। और ठीक 3 बजे मेरी आँख खुल जाती है, चाहे मैं पढ़ने के दिनों में रहूँ या नापाकी के दिनों में रहूँ, लेकिन 3 बजे ना खुसूसन आँख खुल जाती है और मैं उठ के बैठ जाती हूँ। उठ के बैठ के नमाज़ अदा कर देती हूँ। मैं 12 रकात नफिल नमाज़ अदा करती हूँ मैं 2-2 रकात से। और उसके बाद में जो सबसे मतलब 5 वक्त की नमाज़ आप अदा कीजिए और फ़जर में सूरे फ़ज़र और यासीन खुसूसन पढ़िएगा। और डेली, दूसरी बात दूसरे नंबर पे आती है, डेली 2 रुकू या 1 रुकू क्यों ना होता, कुरान खोल के ना ज़रूर पढ़ा कीजिए। हमारे घरों में क्या होता है, हम लोग कुरान लाते, जुम्मा के दिन खोले तो खोले, नहीं तो फिर रमज़ान में खोले या कभी कभार खोल भी दिया करें। नहीं, अल्लाह ताला कुरान नाजिल इसलिए करे कि हम उसे पढ़ें, हमें उसमें जो नियामतें हैं वो हम ले सके, हम पा सके हर एक नियामत को उसके अंदर जो है। तो 1 रुकू क्यों ना होता, 1 रुकू 1-2 सेकंड नहीं लगता। रोज़ सुबह उठो या कभी दिन में कभी भी आप कुरान लो, 2 रुकू या 1 रुकू पढ़ो, रख दिया करो, डेली का डेली पढ़ो, इतना सुकून मिलता है मैं क्या ही बताऊं। और हम जो बड़े लोग करते ना वो बच्चे देख के सीखते हैं, हम जो भी करते हैं वो बच्चे देख के सीखते हैं। आज न तो कल उन्हें एहसास होता था, हाँ हमारे अम्मी ऐसा करते थे, हमारे वालिद ऐसा करते थे, आज न तो कल एहसास होता ही रहता है। मेरा हाथ दर्द दे रहा हूँ तो इस तरफ पकड़ूंगी तो वो बटन इस तरफ है। तो खैर ये सब छोड़िए। तो इस तरीके से ना कुरान डेली का डेली खोला कीजिए आप लोग और 1 रुकू ज़रूर पढ़ना है। नेक्स्ट ये है कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़े आप। अगर हम लोग काम करते, जॉब पे जाते, तो जब इशा या असर में आ जाते या फिर मगरिब में आते, तो जो भी ज़ोहर छुट्टी है वो पढ़ ले ख़ज़ा नमाज, असर छुट्टी है वो भी ख़ज़ा पढ़ ले, मगरिब भी छूट गई तो वो भी ख़ज़ा पढ़ ले। लेकिन नमाज ना छोड़े आप लोग, नमाज को ना, मेरा हाथ दर्द है, नमाज को ना आप लोग बिल्कुल भी ना छोड़ो। 5 वक्त की नमाज़ खुसूसन पढ़े। देखिए आप इन सब चीज़, ये हमारे फ़र्ज़ है, ये हमारा अल्लाह ताला ने जो हमें ज़िंदगी दी है, ये सारे फ़र्ज़ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये सब करिएगा। और सबसे बेहतर चीज़, और ईशा की नमाज़ जब पढ़ते हैं ना तो सूरे मुल्क और सजदा ना पढ़ के सोइए। और जो घर में रहते हैं या फिर अगर आपको ऑफ़िस में या काम की जगह पे कहीं पे भी आपको नमाज़ पढ़ने में अगर थोड़ा और टाइम मिल गया तो मगरिब के वक्त ना सूरे वाक़िया ज़रूर पढ़ना है। और मैं ना मेरी एक बात है कि मगरिब की नमाज़ कभी ना मैं छोड़ूँ, क्योंकि मगरिब की नमाज़ औलाद के लिए होती है। तो मेरी कोशिश रहती है कि हमेशा मैं मगरिब की नमाज़ ना छोड़ूं और सूरे वाक़िया खुसूसन मैं पढ़ती हूँ। और जो भी है मतलब कि बहुत सारे चीज़ें हैं, सूरे कौसर पढ़ो, हर चीज़ पढ़ो, तोहा पढ़ो, इतने सारे आयतें हैं जो अपन पढ़ने से ना अपने को बहुत सारे नियामतों से अल्लाह ताला नवाजते। लेकिन उनमें से एक मैं हमेशा पढ़ती हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन वतूबी इलैही। ये भी पढ़ सकते हैं आप। दूसरा अस्तग़फ़ार भी पढ़ सकते हैं या फिर अस्तग़फ़िरुल्लाह ये भी पढ़ सकते हैं। ये अस्तग़फ़ार ना मैं 1000 की तस्बीह में तहज्जुद के वक्त 7000 मरतबा पढ़ती हूँ।
12,000 بھی پڑھو، کتنے بار بھی پڑھو، اپنے پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ کی عبادت، اللہ کے کلام، اللہ کے جو نام ہے، جو بھی اپن پڑھتے اللہ الصمد، ہر چیز نا اپنے کاموں کو مد نظر رکھتے، روزمرہ کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو ٹائم ملتا وہ ٹائم پہ پڑھیے گا، آپ کو اتنا سکون ملے گا۔ اور آپ کی زندگی، ہم بولتے دیکھو یہ پڑھو یہ ہو جاتا، یہ کرو یہ ہو جاتا، نہیں ہو گیا تو دیکھو ایسا ہوگا۔ دیکھو میں پکا بولتی، میں دعویٰ کرتی نہیں، میں آج آپ لوگوں سے ایسے نہیں بولتی، میں آج آپ لوگوں کو یہ بولتی ہوں، آپ پڑھو، پھر اس کے نعمت اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو عطا کرتے آپ اپنے آنکھوں سے دیکھو۔ بس میں بولتی ہوں کہ آپ پڑھو، پھر اس کے بعد میں دیکھو۔ اور صبح 1000 تسبیح لا حول ولا قوت کا بھی میں پڑھتی ہوں، وہ 1000 مرتبہ فجر میں ہی کر دیتی ہوں، کیونکہ دن بھر میں بچی رہتی تو کاموں سے کبھی فرصت ملے نہ ملے۔ اور خصوصاً اب چاند کے شروعات کی تاریخ ہے نا، تو کبھی بھی کوئی بھی چیز اپن سٹارٹ کرے نا، شروعات کے عروج کے ٹائم پہ سٹارٹ کرو تو بہت اچھا رہتا ہے۔ تو 4 دن ہو گئے ہم لوگ استغفار کا 12,500 کی تسبیح شروع کرے، انشاءاللہ۔ میں اکیلی پڑھتی تھی، اب بچے بھی فارغ ہو گئے، 10th کا ایگزام ہو گیا، بچے بھی دونوں فارغ ہیں، تو ہم لوگ ڈیلی 5 دن سے نا 12,500 استغفار پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو آنا ہے ہمارے بھی استغفار میں شرکت کرنا ہے، جیسے کہ آپ اگر دیکھتے رہو گے تو آپ بھی پڑھ لیا کرو بیٹھ کے بازو میں، تو آپ کی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ استغفار کی مکمل طریقے سے۔ ہم لوگ عصر کی نماز شروع نہیں ہونے سے پہلے ہم لوگ وضو بنا کے پڑھنا شروع کر دیتے، عصر کی نماز ہو گئی تو ہم لوگ اذان ہوتی کہ نماز بھی پڑھ لیتے، پھر اس کے بعد میں کنٹینیو کر کے مغرب تک، انشاءاللہ مغرب تک ختم ہو جاتا ہے، نہیں بھی ہوا تو مغرب کی نماز ادا کر کے تھوڑے بہت رہ جاتے 1000-2000، تو وہ بھی ہم لوگ کر کے نا مغرب کی نماز ادا کر کے دعا کر لے کے اٹھ جاتے ہیں۔ بس نیت کرتے ہیں ایسے ہی اللہ ہمارے گھر کے حالات بہتر کرے، اور جو بھی خصوصاً نیت کرنا ہے، پھر اس کے بعد میں نا میں بولوں گی کہ نہیں دیکھو یہ حاصل کرو گے وہ حاصل کرو گے، بس اس کے بعد میں آپ کے پاس جو آپ کے روزمرہ کی زندگی میں، آپ کی زندگی میں جو تبدیلیں آئیں گے نا، اسی سے آپ سمجھ جاؤ گے کہ استغفار کی کتنی فضیلت ہے۔ وہ ایک ایسی توبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اتنے قریب کر دیتی ہے کہ آپ لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ تو میں سارے میرے ویورز کو بولتی ہوں، میری فیملی کو بولتی ہوں، آپ یوٹیوب فیملی یعنی کہ میری فیملی تو آپ ہی ہو نا، تو آپ کو بولتی ہوں کہ آپ یہ شروع کر کے دیکھیں تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا۔ ہم بولنے سے نہیں ہوگا، سمجھ میں نہیں آئے گا، جو آپ کو فائدے ملیں گے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بحال لائیں گے، بہتر کریں گے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا فضیلت ہے استغفار۔ تو چلیے شام کو انشاءاللہ لائیو آؤں گی میں، جب بھی شروع کروں گی تو آپ ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا ہم لوگ کیسے پڑھتے ہیں، اور آپ بھی شروع کریے گا، اور انشاءاللہ آپ کے بھی زندگی میں اللہ تعالیٰ بہتر کرے، آپ جو خواہش رکھتے ہیں اسے پوری کریں، اور بس آپ دیکھیے گا کہ کیا کرشمہ ہوتا ہے استغفار پڑھنے سے۔ اللہ حافظ، پھر ملتی ہوں ایک نئے بلاگ کے ساتھ، نئی بات کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے، اور اپنی دنیا فردوس کو چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کرنا ہے۔